Okay, Sisto, you know, we are in difficult times, and the message sometimes is of transformation, transformation, because the transformation of the earth is what they're hoping will happen. Can you talk a little bit about the kind of transformation, and you call them the brothers, les hermanos, Los the hermanos. brothers. What kind of transformation do they hope we do, and does it have to be transformation because we have the coronavirus and we can do it that way, or can we do another kind of transformation? La transformación del planeta se está dando sí o sí, producto de un ciclo cósmico. O sea, cada 26,000 años hay cambios, hay un pulso que viene del centro de la galaxia, una energía, genera mutaciones, cambios climáticos, una nueva glaciación, aparecen virus, aparecen cambios que pueden destruir o hacer desaparecer una parte de la humanidad, que hacen aparecer nuevas especies animales, cambian todo el panorama a nivel físico, mental y espiritual. Y justamente estamos en el momento del final de un ciclo cósmico de 26,000 años y el inicio de otro. He says that we are at the point of a 26,000-year cosmic cycle, and that there is an energy pulse that brings all these changes about. And they can Cuando, be... sí. Cuando nosotros empezamos el contacto, estos seres nos dijeron que cada 26,000 años del centro de la galaxia se emite un pulso, una energía de luz violeta, ya que cuando alcanza nuestro sistema solar genera cambios a todo nivel. He says that when they started, they told them about the 26,000-year cycle, that there is an energy pulse of violet light, and this changes everything on the planet, not just the humans, but also the animals and everything on the planet. En noviembre del año 2010, el telescopio Fermi de rayos gamma detectó ese pulso emitido por el centro de la galaxia. ¿2010 dijiste? Noviembre del 2010. Okay. He says in November 2010, there was a large pulse that happened. Sí. Y hubo que esperar hasta el año 2015 que la NASA confirmó que de otras galaxias, del centro de otras galaxias, se emiten pulsos similares. He says it took us until 2015 for NASA to discover that there were other planets that are having the same type of pulse of energy happening. Y esto ha llevado a cambiar por parte de los científicos la idea o la imagen que tenían de qué es lo que realmente hay en el centro de las galaxias. This will change the image that they have about what's the center of all the galaxies. Incluso les ha cambiado la idea de lo que son realmente los agujeros negros. It's changed their attitude about what is going on our planet and what's going on with these other planets in the galaxies. Sí, o sea, sobre todo, ¿qué hay? O sea, ¿qué son los agujeros negros? ¿Qué hay en el centro de las galaxias realmente? ¿Cierto? So this is talking about the black holes also that they had discovered. So they're learning more about them. Los extraterrestres nos habían hablado de portales interdimensionales naturales. The ETs talked to us about the portals that were interdimensional a long time ago. Además de esto del pulso y del cambio climático y del cambio de conciencia y el incremento de los virus, producto de las mutaciones que se están generando, ellos también dijeron algo que fue muy impactante, y era que nuestro mundo había desaparecido hace 1,200 millones de años, que los extraterrestres lo escogieron para darle una segunda oportunidad de experimentar aquí. He says they also talked to him about the change of consciousness, and there's all these changes, viruses and everything, that 1,200 years ago, we were given a chance to continue to exist. O sea, nuestro planeta había muerto producto de impacto de lluvia meteórica que destruyeron el planeta, acabaron con la vida. Y los extraterrestres que pueden viajar a través del tiempo y del espacio vinieron a la Tierra antes de que muriera e impidieron de que muriera. Y le crearon un tiempo alternativo.
So at that time, they had almost killed off all humanity on the planet, and we're going to allow the Wait a planet to minute, be dead. they didn't kill off humanity. Was the viruses killed off? Well, the changes, all The the changes changes, that happened. okay. Yeah, all the changes that happened. And then because they were able to go into interdimensional portals, they were able to help us to continue life on Earth and give us another chance. Esto de los virus, parte de ello es consecuencia de la mutación del planeta en el final del ciclo o el comienzo de un nuevo ciclo. He says part of the viruses are the mutations of our new change, of our new era. O sea, virus que han estado conviviendo con nosotros y que solamente afectaban animales, que no nos afectaban a nosotros, ahora empiezan a afectarnos. He says viruses that didn't affect us before, just the animals, now they're affecting us. ¿Ya? Y otros virus, lamentablemente, los gobiernos los manipulan como parte de una guerra bacteriológica o una guerra soterrada, una guerra oculta, y se les escapan de las manos. O sea, quieren acabar con alguien que está destacando como, podríamos decir, el gran país comercial, queremos destruir su economía, y cuando menos lo pensamos nos ha rebotado y ahora estamos enfermándonos todos ya porque no lo pueden controlar. Mm-hmm. He says that the viruses are natural, but now the humans have gone ahead to alter them to make them bioweapons, and that the bioweapons they were trying to do experiments with and now have gotten out of control, and that's the reason that now it's affecting the whole world. Lo que estamos viendo es la guerra económica y a través de los virus sembrados a propósito para destruir comercialmente a países, tú después no puedes agarrar el virus y decirle, oye, confiesa quién fue el que te puso ahí. That's a good one. He says that this was all created for the war on the economy of all the different countries, and he says it's impossible to take the virus in your hand and say, who created you? This is very interesting because this is something that a lot of us believe. Does he think that the virus went out of control and therefore it was worse than they imagined? ¿Tú sientes que lo controlaron y salió peor que lo que ellos esperaban? Esto de aquí es un mensaje de los extraterrestres recibido hace 19 años atrás. Y sí, en México. Aquí cuando recibimos el mensaje, estaba advirtiendo de que se iban a utilizar los virus para acabar con la economía de ciertos países y también para tratar de destruir pueblos enteros para reducir la población mundial. Esto lo decían ellos hace 19 años atrás. Mm-hmm. He says that is a document that he has that was a transmission of information from the extraterrestrials 19 years ago in Mexico, where they were talking about how the viruses were to destroy the economies of different countries and to be able to get rid of so many people on the earth. This is amazing because this is what Sisto, this is what I thought too. It was for depopulation and for control of the economy. And then it went out of control. Are we out of control now? And can we regain our balance? Sí, esto es como la historia de Frankenstein o del golem. O sea, tú creas al monstruo y después el monstruo termina matando al creador. He says it's like Frankenstein or Golem. He says you create the monster and then the monster ends up killing the creator. Ahora, ¿nosotros podemos revertir lo del virus? Claro que sí, porque lo que baja las defensas es el control que tiene nuestro organismo, es el miedo. El miedo es más destructivo que los propios virus. He says we do have control over this virus, but they also know that that what destroys your immune system the most is fear. And that's what they've been using.